परिस्थिती सारखी वायट आसा, मातशें सिरियस जावया. कितें आमी खूब बुरशें राजकारण पळयलें सारकें, आनी हें राजकारण आतां ज्या वळणाचेर वयता तें चुकीचें वळण सारकें. परिस्थिती सारकी वायट आसा. वायट परिस्थिती कित्याक आसा तर आयज गोंय घट्टण आनी निसणटणाच्या वाटेचेर आसा, आनी हे घट्टण निसणटण आडोवपाक आयज एक्टिविस्ट भायर सरलेलो आसा. आनी जो एक्टिविस्ट उलयता ते एक्टिविस्टाक आयज कसो मार पडटा तो तुमी पळयलेलो आसा. आनी म्हाका खबर ना हितून आतां कोण आहा तो मास्टर माइंड कोण तो, पूण म्हाका हे मिडियाचें एक कळना, सिलेक्टिव्ह मिडिया जी आहा न्हू तेंचें एकूच कळना की बाबा रे तुमकां इन्व्हेस्टिगेशन रायट दिला, इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही केला, तुम्ही रामाचे स्टेटमेंट घेतला, जे काल तुम्ही स्टेटमेंट सगळ्या पयलींच तुम्ही जे स्टेटमेंट हाडले ते कोणी दिले तुमकां, ते कोणी दिले? रामाच्या फॅमिलीन काय दिवंक ना, तांकां विचारले आमी, जाल्यार तुमकां दिले आसतले पुलिसांनीच. म्हटल्यार पुलीस आयज खंय ना खंय तरी एक आतां गुपचूप भूमिका निभयता. आता पुलिसांचेरूच डावट घेवचो पडलो न्हू, कित्याक ह्या पुलिसांक फादर बिस्माकाक कोणी मारलो न्हू तो धरूंक जावंक ना हेंचे कडेन. फादर बिस्माकाक कोणी मारलो तो धरूंक जावंक ना. आणि असे कितलेशे प्रकार घडले एक्टिविस्टां वांगडा, कोणाचे पांय मोडले, कोणाचेर अटॅक जाला, कोणाच्या रातच्या घरा कडेन पुलीस पावले 12 सुमार. सो आयज म्हाका एक कळना, हे सरकार आयज कितें सिद्ध करपाक सोदता ते. हे सरकार कोणा खातीर? हे लोकां खातीर, आमच्या गोंयच्या काय हे लॉबिंग खातीर? हे सरकार आयज फक्त बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, हॉटेल लॉबी हे लॉबिंग सपोर्ट करताना दिसता, फक्त गोंयकारांक सपोर्ट करताना दिसना. अरे आयज हे कसिनो खातीर ते ड्रेजिंग करतात. काल थंयसरल्या लोकांनी बोवाळ केलो बेती आय थिंक. कितें रे? दॅट मिन्स आयज लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आयज हे आपल्याक जाय ते प्रोजेक्ट हाडटा आनी आमी वगी रावतले हांकां, आनी लोकांनी आवाज उठयला तांकां मागीर अशें मारतात. खरें सांगता परिस्थिती वायट आसा, भायर सरचें पडटलें तुमकां. आयज रामान जाला, फाल्यां सकाळी ते कोणाकूय जावपाक शकता. आज प्रमोद सावंत गोंयच्या लोकांचे आयकोंक सोदिना. कित्याक आयकोंक सोदिना आनी ताका कसलो फायदो आहा आनी कसली ताका आशा आहा ती म्हाका कळना, पूण तो गोंयच्या लोकांचे आयकोंक सोदिना. आयज मुर्मुगांवान फॉर्म्युला 4 जाता आनी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियन जाता, लोक निशेध करता. मुसुंडी आहा, मागीर सिमिट्री आहा, थंयसर तेच्या कडेन कब्रस्तान आसा, सगळे जो आमचे जे मरतात न्हू तांकां थंय पावोवपाची स्थानां ती. आतां 5-6 दीस जेन्ना तो इव्हेंट चालू तो मणी व्हरोंक मेळचे ना थंयसर. अशें हे पाड पडला ह्या सरकाराचेर, म्हणून उलोवचें पडटा. आमकां कोणाक एक्टिविस्टांक खास ना, म्हाकाय खबर आहा म्हाजो एक्सिडेंट जातलो, हांव मरतलो म्हणून, तरी पूण उलयता. कित्याक आयज जर उलयना न्हू जाल्यार फुडल्या पिळगेक आमच्या कांयच गोंया मेळचें ना. हेंच्यांनी दोंगर सोडूंक ना, रानां सोडूंक ना, शेतां सोडूंक ना, आमचे जमिनी सोडूंक ना. लँड कन्वर्जन कशें मास स्केलान जाला ते आमी पळयलेलें आसा. गांवचे गांव भायर सरले ह्या कन्वर्जनाच्या अगेन्स्ट. कोण आडयतलो हेंकां? आम्ही तुमकां जर आफयले जाल्यार 50-60 लोक येता. अरे बाबा तुमचे गोंय हे, तुमचे माणकुले गोंय, स्वर्गा सारखे गोंय. तुमचे नशीब तुम्ही हांगा जल्माक येयले स्वर्गान. ते स्वर्ग आनी खंय पळोवंक वचो नाका. अरे हे डोंगर, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज हे आमचे स्वर्ग मरे. लोक हांगासर हे स्वर्गाचे सूख भोगपाक भायलो लोक हांगा येवन रावला. आयज मायग्रंट जो हांगा सेटल जाला हे स्वर्गाचे सूख भोगपाक, आनी आमी ह्या स्वर्गाचो नरक करपाक उठले, जे आयज आमी उलयना ते. कितें म्हाका सांग, कितें बरें केलें प्रमोद सावंतान? कितें बरें केलें ह्या बाकीच्या मिनिस्टरांनी? कितें बरें केलें त्या 8 आमदारांनी जे आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ते ह्या बीजेपी सरकारा बरोबर गेले, देवाचे शपथी खावन गेले. सगळ्या फुड्यान तुमकां खबर आसा वत प्रमोद सावंत बाबूस मनसरे कितें म्हणटालो तो आमकां खबर आसा, तुमी पळयला सगळ्यांनी. वत प्रमोद सावंत हेची बायल दिगंबर कामती कितें म्हणटाली ते तुमी पळयले. आनी हे अशें फटींगपणां करून सुद्दां आमी तांकां साथ दितले? अंधभक्त जातले? अरे फटयतात रे हे आमकां सगळ्यांक. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान इरिगेशन कमांडातले जागे काबार करतात रे हे. आज हे डोंगर आख्खे आमचे मांद्रे बिंद्रे चोपडे सगळे डोंगर काबार केले हेंच्यांनी. सकयल फेब्रुवारी आनी एप्रील म्हयन्यान बांय उदीक नासता रे. ही परिस्थिती आयची. हेच्या खातीर झगडपाक जाय. फाटीं आमी ह्याच गांवांत प्रोटेस्टाक गेल्लेले, हांगासरूय डोंगरांचेर कन्स्ट्रक्शनां आणि करतात ते करतात, बाउन्सर घालतात. आता हे बाउन्सर कल्चर कोणी हाडले? हेंच्यांनी हाडले, या सरकारान हाडला. हे मंत्र्यान बाउन्सर जाय भंय दिसता तांकां कितें. आणि तेच बाउन्सर सगळी नाटकां करता. भुतानीचो प्रोजेक्ट सांखोळा येता, बाउन्सर घालतात, दादागिरी करतात, गांवांतल्या लोकांकडे दादागिरी करतात. पुलीस स्टेशनाचेर गेले जाल्यार पुलीस तांकां सपोर्ट करता, आमच्या लोकांक सपोर्ट करना. सो ही सत्य परिस्थिती. कोणाचे गोंयकाराचे घर खाली करतात, बाउन्सर घालतात आनी कितें पुलिसूय तांकां सपोर्ट करतात. चल्ला कितें? आता अजूनही उलोवचें ना. सिद्धिनायकाक न्याय मेळना अजून.
विलास मेतेराक मारलो दिसा ढवळे कितें रे आरटीआय मागलेले आरटीआय मेळना डिपार्टमेंटातल्या फायली गायब जाता टायगर रिझर्वाची फायल गायब खंय टायगर रिझर्व आता 2018ची जी फायल आसलेली ती गायब झाली वाचला मरे पेपर तुम्ही वाचला मरे टायगर रिझर्वाची फायल गायब आता टायगर रिझर्व म्हटल्यार कितें ते फॉरेस्ट सेव्ह करपाचो एक प्रयत्न म्हादई सेव्ह करपाचो एक प्रयत्न म्हटल्यार हे बुरशे राजकारण खंयच्या लेवलार पावला ते तुम्ही विचार करा तुमकां क्रांतिकारी आयज जावचें पडटलें सगळें म्हाका कित्याक पडला म्हणून तर निश्चात न्हू घरा कडेन कांय मेळपाक ना लास्टाक कितें मेळटलें खबर आहा तुका सपाट गोंय सारखे भरलेली शेतां बोडके दोंगर कितें न्हंय पुरलेले सगळे कितें आमचे वॉटर बॉडीज काबार जाल्लेले हे गोंया मेळटले आनी म्हापशा आमी वॉटर बॉडीज काबार जातना पळयता म्हापशा आमी शेतां काबार जातना पळयता बोस्टोडची शेतां काबार जाता कोण उलयना आमदार बिमदार बीन पंच कितें हेंकां विचारून फायदोच ना तेंकां कितें दिसता सांग सगळें राजकारण आमच्याच हातीन दिलेलें आसा म्हणून पंचांच्या हातीन कितें पंचायत कोऑपरेट करिना आयज पंचायतीन सरपंच कोण जाता ते तुमी पळयले मरे सो आयज कितें म्हणून सांगू आतां येयल्ले गेल्ले फावटी मिटिंगेक हेंच उलोवपाचें पडटा आयज तुमकां सिंपल हांव सादे भाशेन सांगता एक्टिविस्ट भायर सरला फक्त आमचे जमिनी काबार जाता म्हणून शेतां काबार जाता म्हणून दोंगर नश्ट जाता म्हणून आणि बाकीचे जे पर्यावरण आहा ते नष्ट जाता म्हणून आयज हत्ती आमच्या गांवांत येवपाक लागले बिबटे आमच्या गांवांत येवंक लागले कुत्रे व्हरोंक लागले आयज गोंय रेडे फोंड्या भोंवतात परिस्थिती कशी आहा वायट आहा सारकी आमी फक्त पेपराचेर वाचता पळयता आनी वोगी रावता म्हाजे कडेन जावचें ना आयज आमचे कडेन इतलो पावर आसा की आमी ह्या राजकारण्यांक पांया कडेन हाडपाक शकता पूण आमी हाडूंक सोदिना कित्याक कोण म्हणटा म्हाज्या चेड्याचें काम जावंक जाय कोण म्हणटा म्हाका बिझनस मेळोंक जाय कोण म्हणटा टेंडर मेळोंक जाय कोण म्हणटा ना रे ते धड न्हू ते मारतले पूण आतां आमकां हे हिंदी पिक्चरांतले भशेन जालें तशें जालें अमृशपुरी दादागिरी करता आनी आख्खो गांव वग्गी रावता हो सारको कितें परिस्थिती पळय कशें आहा वायट धरूं नाका हांव सत्य उलयतां कितें सत्य सदांच कोडू आसता आनी सत्याक आयज मार पडला सत्य आयज बांबोळी न्हिदला हॉस्पिटलांत आनी असत्य आयज मजा मारता थंयसर असत्य आयज केस मॅनिप्युलेट करूंक भोंवता रामाचेर म्हाका एक सांगा रामाक जर पयशे घेवपाचे आसले सेटिंग करपाचें आसलें मार कित्याक खातलो आसलो ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिया म्हाका मार खातलो आसलो तो पयलींच सेटिंग करतलो आसलो मरे करपाक जाय जाल्यार मार खावन जीएमसीन न्हिदचो नासलो दोळो फोडून घेवचो नासलो पयशां खातीर आनी कोण कोणाक तोंडाक शेण लावन इतलो मारून बोडून कोण पयशे घेवन सेटिंग करतलो इतली गोंयकार जाल्यार म्हाका दिसना करतलो कसो आनी रामा ह्या मातयेचो गोंयकार नीज गोंयकार तो कितें आयज जे सगळें राजकारण चल्लां फादर बिस्मार्काचें अशेंच नांव पिड्ड्यार केल्लें हेंच्यांनी फादर बिस्मार्क जो झगडटालो न्हू आमी फादर बिस्मार्काचे प्रॉडक्ट म्हणूंक शकता तुमी कित्याक तेचे एक्टिविजम पळोवन आयज आमी वयर सरला आनी तेणी कितें कितें केलां तें आमी फुडें व्हरपाक सोदता कितें तुमकां एकूच सांगता आयज आमी आसतले नासतले पूण आमी जे व्हिडिओ काडले न्हू ते सदांच पळया ज्या दिसा तुमच्या आंगान क्रांतिकारी जितो जालो न्हू आनी तुमकां दिसलें गोंया वाचोवपाचें म्हणून आमचे व्हिडिओ तुमच्या कामाक येताले कळ्ळें तुका कित्याक आयज परिस्थितीच अशी येयल्या संजय बर्डे केन्ना मरात तो सांगपाक शकना मारियान केन्ना मरात तो सांगपाक शकना फिडोल केन्ना मरात ते सांगपाक शकना स्वप्नेश केन्ना वयर वचा तो सांगपाक शकना शंकर पळोवची केन्ना मरात तो सांगपाक शकना तोनोज केन्ना मरात तो सांगपाक शकना ही परिस्थिती येयलेली आसा हांव मिडिया कडेन मागता तुमकां आमी जे 4th पिलर म्हणटा न्हू त्या 4th पिलरा भशेनूच रावा जो रिस्पेक्ट तुमकां दिला न्हू तो रिस्पेक्ट घेया राजकारण्यां खातीर तुमी बळी पडो नाका आयज तुमच्या आदाराचे लोक आसा तुमी जे दाखयता ते लोक पळयता तुमी सत्य दाखयता म्हणून लोक विश्वास दवरता आनी ज्या दिसा तुमचेर विश्वास गेलो त्या दिसा तुमचे धंदे तुमकां बंद करचे पडटले जागे जाय गोंयकारांनो हांवें कितें सांगलां तेचेर विचार करा घरा कडेन वचून देव बरें करूं खरोखरच आज भारतीय